Ay, timap. Grabe. Na mo kalbo, ikaw pala yan. Bigwasan kita eh. Eh, pulis! Ikaw ba yan, pulis? Tinulungan natin. Meanwhile. No. Hala! Sorry, gago! Sinundo na nga kita eh. Akala ko ikaw yung isa. Ay, nako. Mag-bike ka kasi agad. Napakapangit ng ugali mo. Ha? Kinabaw! Handa kayo sa akin. Naubusan kasi guys. Ay! Thank you very boss Andre. Ay, timap. Grabe. Tangina mo kalbo, ikaw pala yan. Bigwasan kita eh. Ay, pulis! Ikaw ba yan, pulis? Tinulungan natin. Sorry guys. Si Kalbo. Timap. Wala akong baras. Ayun, may nalaban. Baka mapano ako. Get out of this smoke. Timap. Release the smoke for inspection. Tempat. Airdrop incoming. Dito mo dyan. Kalbo, sunod na sunod si Kalbo. Sunod! Dalawain naman ito. Yun lang boss, doon ka nadali. Si Kalbo ba to? Kalbo, ikaw ba yan? Brother. Di pala ikaw yan eh. Ayop ka, kala ko ikaw yung ka-team up ko. O sige, palayaan kita. Next time na magkita tayo. Barilin mo ko ha. No. Hala! Sorry, gago! Sinundo na nga kita eh. Akala ko ikaw yung isa. Ay nako, mag-bike ka kasi agad. Ay, sorry. Sorry, na-disgrasya pa noon si Kalbo. Na-disgrasya pa si Kalbo. Yung katimap ka, nabaliktad. Nag-uudin lang yung tao eh. Wala mo lang tumama. Ano, pagbigyan pa natin to? Palayain na lang muna natin guys. Sinundo na nga, napasama pa. Sorry. Hindi sadya yun boss. Grabe, di tira tamaan ba? Takbo. Nagtitrip kayo ha!
Uy, pare. Uy! Baby boy, kalma mo! Tara guys, arsin na tayo ng... Eto na guys, mahahawakan ko na yung arsin na Odin! Drop incoming. Ay ay! Ayun lang, binigay! Ba't pa kasi tatawid? Ba't pa kasi tatawid, boss? Kung pwede naman magmotor! Is almost ready. Ayun. Next! Ito ang tinatawag na Odin pangkalawakan. Ikaw pala yan. Ikaw pala yan, trupa. Hindi na tayo magkaibigan. Nakita na tayo ulit eh. Release the smoke for spectacle. Get out of this smoke. Pareho kami nagtakbuhan. May nang ano dito eh. May nangisang Maris. Down to the last 5. Creepings ka pala sa buhay. Get out of this smoke. Release the smoke for spectacle. Hoy! Hoy! Grabe na talagang kamalasan to! Talo! Sobra na! Sobra naman tong kamalasan ko na ganito, guys!